in our class. Yeah, after part of time we are not able to find in real classroom, because we should social distance and learning distance. Dikarenakan PJJ kita baru ini bertemu. How do you do? How do you feel today? I'm fine. Are you okay? Why you feel so tired? In order to Allah give us happiness and healthy for us to protect us in pandemic 2019. Okay, pray start. We have learned in daring in kelas maya. Siapa yang masih ingat materi terakhir di kelas maya? Waktu kita pakai WA group. Siapa yang masih ingat? Do you still remember? Masih ingat nggak? About daily routine task, ya kan? Apa itu daily routine task? Pakai bahasa Indonesia boleh. Rehan, do you still remember? Apa itu daily routine task? We are talking about kegiatan sehari-hari dari from wake up until go to bed, dari bangun tidur sampai pergi tidur lagi ya. Kita pun akan menggunakan simple present tense. So, what we are talking about today, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita bicarakan hari ini? We will talk about describing. And also, dan juga magnificent place. Magnificent place itu tempat-tempat spesial, tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang mempunyai makna spesial. We have listening, reading, writing, and speaking skill, and also you will do your LKPD or student worksheet. Nantinya kita akan tahu tentang LKPD. And the last, we should conclusion and reflection. Kita punya kesimpulan dan refleksinya. Now I will give you now about learning objective. Our learning objective based on this material, berdasarkan materi ini melalui pembelajaran model STEAM, and then you are as a student are able to analyze and arrange. Jadi kamu diharapkan sebagai peserta didik itu mampu menganalisis, menganalisis, and then menyusun, ya, dan teks deskriptif dengan benar sesuai dengan social functionnya apa, generic structure-nya apa, and then the last language feature. Jadi sosial, fungsi sosial dari deskriptif teks itu apa? Gitu ya. Yang kedua, generic structure-nya seperti apa? Struktur teksnya. Dan yang terakhir, ciri kebahasaan yang digunakan di dalam deskriptif teks itu apa saja? Short, gitu ya, dia pendek. Oke. How about her? Do you know her? Who is he? She is? Ya, Maudy Ayunda. Do you like her? Raihan? No? Nah, ada di sini suka enggak ya? How about her? Can you describe her? Bisa nggak mendeskripsikan tentang Maudy Ayunda? She is beautiful. Makasih. I have 3 questions for you. How old is he? Raise your hand. You? How old is he? Berapa usianya? Serta? She is 5 years old. Okay, good. Question number 2. What does she look like? Siapa yang mau jawab? Who want to answer? Number 2. Iya, Rehan. She has short curly hair. She has short curly hair. Excellent. Take applause to Rehan. And then question number 3. What is she wearing? Raise your hand. Okay, good. She is wearing blue pants and
Oke, good. Well done. Jadi, apa yang dia pakai? Dia pakai celana pendek berwarna apa tadi? Biru dan topi berwarna putih. Good. And then now the last we make a conclusion. Kita buat conclusionnya ya about Rora. Rora is about how old is he? Berapa usianya? 5 years old. Rora is about 5 years old. Hello. Let's talk about people. Here we go. Here we go. Thin, In. pretty, handsome, handsome. One more time. Nah, itu tadi adalah ciri tentang how to describe bagaimana caranya mendeskripsikan seseorang dari tinggi, terus pendek, ya, gemuk, kurus dan lain sebagainya. Menggunakan kosakata ini. Ya, nanti ada di bahan ajar yang akan dibagikan ke kamu. Now we go. I will give you example. I have give you an example. Sekarang dilihat contoh yang sudah saya bagikan ke kamu tadi. Langsung ya. Paragraph 1 and 2 is identification. Identification. Secara general itu apa? Secara umum berapa usianya, di mana dia bekerja, gitu ya. Terus bagaimana cara dia, di mana dia tinggal atau rumahnya ada di mana. Nah, itu membicarakan secara general, secara umum. And then in the paragraph 3 and 4 yang di samping foto, it's talking about description. His description. Jadi di sini baru mendeskripsikan Mr. Sudiono in detail secara lengkap. Is he or she like? Seperti apa sih dia? Yang pertama, we talking about her physical appearance. Di paragraf ketiga itu membicarakan tentang fisiknya. Nah, kalau kita mendeskripsikan seseorang itu kan dua ya, fisik dan personality. Nah, di bagian keempat itu personality. Tell about her characteristic menggunakan simple present tense. Ya, dilihat gambarnya and teksnya seperti itu. Yang diidentifikasi adalah siapa dia. Di sini ada tugasnya ya. Di lembar keempat, lembar ketiga itu bacaannya about Mark Elliot Zuckerberg. Dia adalah yang ownernya Facebook. Nah, silakan kamu identifikasi. Oke. Terus di tas 4 itu paragraf 1 bicara tentang apa? Openingnya. Statement tadi ada 2, identification and description, and the last tas 5 you will do about easy. Ya, kamu tulis jawabannya. Do you understand? Submit mengumpulkan tugasnya in our Google Classroom. Okay. Any questions about today? Ada pertanyaan enggak? No? It's enough for you? Okay. Let's close this class by reading Hamdalah together. Alhamdulillah.